Hare Rama eva Kevalam, Kalo Nastyeva Gatiragita. So this book, Harinam Chintamany, este libro Harinam Chintamany is based on, you could say, one very important verse that is found in the Chaitanya Charitamrita. está basado en un verso muy importante que se encuentra en el Chaitanya Charitamrita. Originally it was in the Padma Purana. Originalmente estaba en el Padma Purana. And you will find this verse in a particular section of the Chaitanya Charitamrita. Y van a encontrar este verso en una sección particular del Chaitanya Charitamrita, where a Brahmana has just approached Lord Chaitanya. donde un brahmana acaba de acercarse al Señor Chaitanya. The Brahman had become very much enthralled by Lord Chaitanya. El brahmana se había puesto muy ansioso con el Señor Chaitanya. He was very much attracted to everything about Lord Chaitanya. Estaba demasiado atraído a todo lo concerniente con el Señor Chaitanya. But this Brahmana was living in the capital city of the Mayavadis. Pero este brahmana estaba viviendo en la capital de los Mayavadis. And they were headed by Prakashananda Saraswati. Estábamos lo siguiendo a Brahmana Saraswati. Prakash Ananda. Prakash Ananda. He was the leader of 60,000 Mayavad sannyasi disciples. Era el líder de 60,000 discípulos Mayavadis. He was extremely important throughout India. Él era extremadamente importante en toda la India. Previously, Lord Chaitanya had converted the #1 Mayavadi throughout all of India. Previamente el Señor Chaitanya había convertido al Mayavadi más importante de la India. That was Sarvabhauma Bhattacharya. Él era Sarvabhauma Bhattacharya. And when Lord Chaitanya converted him, Y cuando el Señor Chaitanya lo convirtió, Sarvabhauma became a fanatic. Sarvabhauma se convirtió en un fanático. He became such a fanatic. Se convirtió en tal fanático He even wanted to change a verse in the Srimad Bhagavatam que hasta quería cambiar un verso del Sriman Bhagavatam, because he felt it was not correctly presenting the teachings of Lord Chaitanya. porque sintió que no estaba presentando correctamente las enseñanzas del Señor Chaitanya. But Lord Chaitanya told him, no, Bhagavatam is muy perfecto. Pero el Señor Chaitanya le dijo, no, el Bhagavatam es muy perfecto. He wanted to change the name Mukti to Bhakti Él quería cambiar el nombre de Mukti a Bhakti, because Mukti is a word used very much by the Mayavadis. porque la palabra Mukti se usa mucho por los Mayavadis. And here was the #1 Mayavadi. Y aquí estaba el Mayavadi número 1, Now he was an ecstatic devotee. ahora era un devoto estático. So this Brahman was instructed by Prakashananda Saraswati. Este brahmana estaba instruido por Prakash Ananda Saraswati. Don't go and see Lord Chaitanya. No vayas y veas al Señor Chaitanya. I have heard of this Chaitanya. He escuchado de este Chaitanya. Prakashananda could not address him by his full name. Prakash Ananda no podía dirigirse a él por su nombre. His full name was Sri Krishna Chaitanya. Su nombre completo era Sri Krishna Chaitanya, But he could not say Krishna. pero él no podía decir Krishna. So all he said to the Brahmana, don't associate with that Chaitanya. Todo lo que le decía este brahmana era, no te asocies con este Chaitanya. Prakashananda said, yes, I have heard of this Chaitanya. Prakash Ananda decía, sí, he escuchado de este Chaitanya. He is supposed to be one of us. Se supone que es uno de nosotros. He is supposed to be a Mayavadi sannyasi. Se supone que es un Mayavadi sannyasi. But instead, he is a sentimentalist. Pero en lugar es un sentimentalista. He likes to associate with the low-class people. Le gusta asociarse con gente de clase baja. And he likes to do this Sankirtan, Y le gusta hacer este Sankirtan, chanting out loud in the streets. cantando en voz alta en las calles. This is not bona fide. Esto no es fidedigno. We Mayavadis, Nosotros los Mayavadis we follow Shankaracharya. seguimos a Sankaracharya. We are supposed to meditate. Se supone que debemos de meditar. We are supposed to contemplate
the Vedanta Sutra. Se supone que debemos de completar el Vedanta Sutra. We are supposed to eat little, poquito only. Debemos de comer poquito solamente. And we are supposed to be, in this way, become one with God. Y de esta forma nos debemos de convertir uno con Dios. Because just like we greet each other, Haribol, Así como nos saludamos uno al otro, Haribol, Mayavadis greet each other by saying, Om Namo Narayanaya. los Mayavadis se saludan diciéndose Om Namo Narayanaya. The Mayavadis think Los Mayavadis piensan that when you take sannyas, que cuando tomas sannyas you become God. te conviertes en Dios. Pretty good, huh? Muy bueno, ¿no? Take sannyas, you become God. Tomas sannyas y te vuelves Dios. Yes, that's their philosophy. Esta es su filosofía. So Prakashananda told the Brahmin, if you associate with this sentimentalist Chaitanya, Prakshananda le dijo, si te asocias con este sentimentalista Chaitanya, you will fall down. te caerás, You will go to hell. te irás al infierno. But the Brahmin already had become converted. Pero el Brahmana ya se había convertido. He didn't pay any attention to Prakashananda. No le tomó mucha atención a Prakshananda. He went to Lord Chaitanya Fue con el señor Chaitanya and he asked Lord Chaitanya. y le preguntó al señor Chaitanya, This Prakashananda said that he knew of you. este Prakshananda dice que te conoce, And when he blasphemed you, y cuando te blasfemió, 3 times he said your name. 3 veces dijo tu nombre, Chaitanya, Chaitanya, Chaitanya. Chaitanya, Chaitanya, Chaitanya. But how come he didn't say your full name? Pero ¿cómo es que no dijo tu nombre completo? Why didn't he say Krishna Chaitanya? ¿Por qué no dijo Krishna Chaitanya? And Lord Chaitanya then explained Y el señor Chaitanya explicó, that because the Mayavadis are offenders, porque los Mayavadis son ofensores. because of their offense, they cannot say the name Krishna. Por sus ofensas no pueden decir el nombre de Krishna. This Harinam Chintamany is all about the science of chanting the holy name Krishna. Este Harinam Chintamany es acerca de cantar el nombre de Krishna. Repite. Repite. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare. So Lord Chaitanya explained that Krishna's name and fame, everything about Krishna is transcendental. El señor Chaitanya explicó que todo acerca de Krishna, su nombre, fama, es trascendental. And Lord Chaitanya explained that material senses cannot approach Krishna. Y explicó que los sentidos materiales no pueden acercarse a Krishna. And so Lord Chaitanya quoted one other verse from the Upanishad, El señor Chaitanya citó otro verso del Upanishad, a very important verse, un verso muy importante, a verse everyone should memorize and know. un verso que todos deben de memorizar y saber. Repite, por favor. Repita. Atak Shri Krishna Namadi, Atak Shri Krishna Namadi, na bhaved grayam indriyai, Na Bhavi Graya Indiyai, sevan muke hi jivadao, Man Muke Shivadao, swayam eva spurat yadaha. Swayam Eva Sparatta. So, this verse explains that with material senses, you cannot understand Krishna. Este verso explica que con sentidos materiales no puedes entender a Krishna. You have to have purified senses. Tienes que tener sentidos purificados, You have to have transcendental eyes senses. ojos sentidos trascendentales. And how do you get that? ¿Y cómo lo recibes? It comes with service. Con el servicio. One has to render service to Krishna's name, fame, form, pastimes, etc. Uno le tiene que rendir servicio a Krishna, su nombre, forma, pasatiempos, etc. And that service begins with the tongue. Y ese servicio comienza con la lengua. That service begins by chanting Krishna's name, Comienza cantando el nombre de Krishna
and tasting the remnants of food offered to Krishna. y tomando los remanentes de comida ofrecida a Krishna. And that is our ISKCON movement. Y ese es nuestro movimiento de ISKCON. Here in Vrindavan Centro Cultural, what do we have downstairs? Aquí en el centro cultural que tenemos abajo, We have restaurant. tenemos un restaurante. Are we serving food or prasad? ¿Servimos comida o prasada? Only prasad. Solo prasada. Yes, this is service. Esto es servicio. This is preaching. Esto es prédica. Just having this restaurant is service and preaching. En este restaurante es servicio y prédica. And everyone connected with that service is glorious. Y todos conectados con ese servicio son gloriosos. They are part of Lord Chaitanya's Sankirtan movement. Son parte del movimiento de Sankirtan del Señor Chaitanya. So we must remember, if we want to understand God, Debemos recordar, si queremos entender a Dios, we have to have the service attitude. tenemos que tener una actitud de servicio. And that is the proof that one is actually chanting properly. Y esa es la prueba de que uno está cantando apropiadamente. This is explained by Prabhupada in second canto of Bhagavatam. Esto lo explica Prabhupada en el segundo canto de Bhagavatam. One knows that their chanting is taking effect Uno sabe que su canto está tomando efecto because the person wants to render service. porque la persona quiere rendir servicio. In the Harinam Chintamany, En el Harinam Chintamany it is a conversation between Lord Chaitanya and Haridas Thakur. hay una conversación entre Chaitanya y Haridas Thakur, Very similar to what we see in Chaitanya Charitamrita, muy similar a lo que vemos en el Chaitanya Charitamrita, where Lord Chaitanya is asking Ramananda Rai, donde el Señor Chaitanya le pregunta a Ramananda Rai and he is answering Lord Chaitanya's question. y él que está contestando las preguntas del Señor Chaitanya. So the Harinam Chintamani, Lord Chaitanya is asking Haridas En el Harinam Chintamany, Chaitanya le pregunta a Haridas to explain everything about the name of Krishna. que explique todo acerca del nombre de Krishna. So the opening verse of this book El verso que abre este libro is another verse that Lord Chaitanya spoke to that Brahmin who was affected by Prakashananda. es otro verso que lo habló el Brahmana que estaba afectado por Prakashananda. Repite por favor. Nama Chintamani Krishnas. Nama Chintamani Krishna. Chaitanya Rasa Vigraha. Chaitanya Rasa Vigraha. Purno Shuddho. Purno Shuddho. Nitya Mukto. Nitya Mukto. Abhinitvan. Abhinitva. Nama Namino. So, Nam means the name of Krishna. Nam significa el nombre de Krishna. This verse completely describes the nature of Krishna's holy name. Este verso describe completamente la naturaleza del nombre de Krishna. Nama Chintamani. Nama Chintamani. Chintamani means transcendental touchstone. Chintamani significa piedra de toque trascendental. Yesterday I told the story of Sunday? I told the story of the man who came to Sanatan Goswami for the best thing he had. El domingo conté la historia del hombre que fue con Sanatan Goswami para que le diera lo mejor que tenía. And in the garbage he had a touchstone, Y en la basura tenía una piedra de toque, a material touchstone, una piedra material de toque. that you touch any metal to it, Que tocas cualquier metal a esto, it turns it into gold. lo convierte en oro. And I explained that if anyone had one now, Y expliqué si alguien tuviera una de estas, they would kill him for it. lo matarían por eso. Everybody would like to have a touchstone Todo el mundo quisiera tener una piedra de toque, because the whole world economy is bad. porque toda la economía mundial está mal. But that's a material thing. Pero es una cosa material. Chintamani means transcendental touchstone. Chintamani significa piedra de toque trascendental. Or as Bhakti Siddhanta says, spiritual gem. Como dice Bhaktisiddhanta, joya espiritual. So this
name of Krishna is a transcendental touchstone. Este nombre de Krishna es una piedra de toque trascendental. You come in contact with Krishna's name, Te tomas en contacto con el nombre de Krishna, you become purified. te purificas. When I preach in high schools and colleges, Cuando yo predico en preparatorias y colegios, I especially make a point to the Christians. especialmente hago este punto a los cristianos. I tell the Christians, Le digo a los cristianos, in your Bible, en tu Biblia it says, hallowed be thy name. dice, todas las veces a tu nombre. And then I tell them, Y les digo, we Hare Krishna people understand that perfecto. nosotros los Hare Krishnas entendemos esto perfectamente. The name of God is what makes you holy. El nombre de Dios es lo que te hace santo. It is the holiest thing. Es la cosa más santa. According to the Jewish religion, Según la religión judía, God's name is so holy, el nombre de Dios es tan sagrado nobody is allowed to say it out loud. que nadie puede decirlo en voz alta. Therefore, I could never be a Jew. Por eso yo nunca pude ser judío. Because our religion is just the opposite. Porque nuestra religión es lo opuesto. That God's name is the most holy thing, El nombre de Dios es lo más sagrado, you should chant it. debes de cantarlo. And especially Lord Chaitanya. Y especialmente el Señor Chaitanya He broke the storehouse rompió la casa and he was distributing it like y anything. lo distribuía como nada, como todo. He was giving it Lo away. estaba dando. That's why he came. Es por eso que vino. He came to give this holy name to everyone. Vino a dar este nombre sagrado a todo mundo. When he started his Sankirtan movement in Navadvip, Cuando empezó su movimiento de Sankirtan en Navadvip, the Hindus complained to the Chandakazi. los hindus se quejaron con el Sandikasi. They said, this Nimai Pandit is giving the holy name to the low-class people. Dijeron, este Nimai Pan le está dando el nombre sagrado a los Therefore, its value is decreasing. por lo tanto su valor está Decreciendo. decreciendo. This is one of the things discussed by Harinam Chintamany. Estas son las cosas que se hablan en Harinam One Chintamany, of the 10 offenses, de las 10 ofensas. to consider the holy name in terms of material things. Considerar el santo nombre como cosas materiales. They were thinking that if everybody chants, its value goes down. Pensaban que si todo el mundo cantaba su valor disminuye. That's the law of material economics. Esa es la ley de economía material. When something is easily available, Cuando algo está disponible fácilmente, it's not very expensive. no es muy caro. But something rare, Pero algo raro, now you have to pay. ahora tienen que pagar. Just like the demons, they artificially create this kind of economy. Es como los demonios que han creado esta economía artificial. They have many diamonds, Tienen muchos diamantes, but they control the supply pero controlan la oferta so that you have to pay more. para que tengan que pagar más. Same with the oil. Igual con el petróleo. In America, I know, En Estados Unidos, yo sé, the oil companies will shut down their refineries las compañías de petróleo cierran sus so refinerías that there's less oil on the market para que haya menos petróleo en el mercado, and that you have to pay more money. para que tengas que pagar más dinero. That's demons. Esos son los demonios. They're always trying to get you. Siempre quieren atrapar. Devotees are not like that. Los devotos no son así. We give prasad, we give the holy name, we give out Prabhupada's books, Damos prasad, el santo nombre, los libros de Prabhupada. and we're not worried about creating, no, we just give it out. Y no estamos preocupados de crear, simplemente lo damos. So this holy name of Krishna is transcendental touchstone. Este nombre de Krishna es piedra de toque trascendental. And the word Krishna means all attractive. Y la palabra Krishna significa el todo atractivo. Everything about Krishna is attractive. Todo acerca de Krishna es atractivo. His name, fame, form, pastimes, entourage, paraphernalia, abode. Everything about Krishna is attractive. Su nombre, su parafernalia, su lugar de donde vive, todo es trascendental.
one of the first things that I became attracted to, Una de las primeras cosas que me atrajeron, prasad. prasad, Very attractive. muy atractivo. Yes. So another word here, Chaitanya. Otra palabra aquí, Chaitanya. This holy name is full of life. Este santo nombre está lleno de vida. It's not just a sound. No es solo el sonido. Actually, you will see in one of Prabhupada's purports. Van a ver en un significado de Prabhupada. Prabhupada refers to Nama Prabhu. Prabhupada se refiere a Nama Prabhu. In other words, the holy name is a person. Así que el santo nombre es una persona. It is God. Es Dios. It's not a symbol. No es un símbolo. No. This holy sound, this holy name of Krishna is a person. Este santo nombre de Krishna es una persona. Chaitanya, living, it's living. Es Chaitanya, está vivo, está vivo. Rasa Vigraha, Rasa Vigraha. it's full of flavors and mellows. Está lleno de sabores And the more that we become purified by chanting, y entre más nos purifiquemos con el canto, we can taste all the different mellows of Krishna's name. podemos disfrutar todas las diferentes relaciones del santo nombre. That's why there is a very important verse by Rupa Goswami. Por eso hay un verso muy importante de Rupa Goswami. He says that Krishna's name is the sweetest thing, Dice que el nombre de Krishna es la cosa más dulce, but we don't taste it pero no lo saboreamos because we have a disease. porque tenemos una enfermedad. When you have a disease, Cuando tienen una enfermedad, you have to take your medicine. tienen que tomar su medicina. If you don't take your medicine, Si no tomas tu medicina, you won't be cured of the disease. no te vas a curar de la enfermedad. So the first thing in preaching La primera cosa en la prédica is to convince someone es convencer a alguien that they're sick. que están enfermos. But the materialist, he thinks, I am perfect. Pero el materialista piensa, yo soy perfecto. No, we have to somehow make them understand that spiritually they are diseased. Tenemos que hacerles entender que espiritualmente están enfermos. The disease is ignorance. La enfermedad es ignorancia. The disease is material attraction. La enfermedad es atracción material. But there is a cure, Pero hay una cura, and it is this holy name of God. y es este santo nombre de Dios. This is also taught in this Harinam Chintamany. Esto también se enseña en este Harinam Chintamany. Rupa Goswami says that when you have the disease called jaundice, Rupa Goswami dice que cuando tienes la enfermedad que se llama Histericia. histericia, the only cure is sugarcane juice. la única cura es azúcar de caña de jugo. But when you have jaundice, to taste something sweet is very, very bitter. Pero cuando tienes histericia, tomar algo dulce es algo muy amargo. You don't want to take the medicine. No quieres tomar la medicina. Everybody knows sugar is sweet. Todo el mundo sabe que el azúcar es dulce. If I had a plate of sweets right now, the children would be running up to me. Si tuviera un plato de dulces ahorita, los niños vendrían hacia mí, Because everyone loves sweets. porque todo el mundo ama los dulces. But when you have jaundice, Pero cuando tienes histericia, but that's the cure. pero esa es la cura. So you have to take it by force. Así que lo tienes que tomar por la fuerza. That is why we take a spiritual master. Por eso nosotros tomamos un maestro espiritual. There is a nice big section in Harinam Chintamany all about the qualifications of the guru, how to select the guru, what is your duties to the guru, all explained in Harinam Chintamany. Hay una sección en Harinam Chintamany que habla de cómo elegir a un guru, cuáles son las cualificaciones de un guru. You y los take deberes de a un guru. guru because he's your spiritual doctor. Tomas a un guru porque es tu doctor espiritual. He's not your buddy that's going to tell you how good you are. No es tu cuate que te dice que bueno eres.
No, he's your doctor. No, es tu doctor. And he's going to tell you, Y te va a decir, take your medicine, toma tu medicina, get cured. cúrate. But I know, take your medicine. Toma tu medicina. Just like I have a doctor, Como yo tenía un doctor, a material doctor. doctor material. Because I take certain things for my heart. Porque tomo ciertas cosas para mi corazón. The doctor tells me you have to do this, and this. El doctor me dice, tienes que tomar esto, esto y esto. If I don't do it, Si no lo hago, within a few weeks, dentro de unas semanas, no more me. ya nomás yo, Guaranteed. garantizado. You don't fool around with your health. No te haces el tonto con tu salud. Prabhupada said, Prabhupada dijo, health is number one. la salud es lo número uno. So there's two healths. Hay dos saludes. Spiritual health Salud espiritual and bodily health. y salud del cuerpo. Prabhupada was concerned about both. Prabhupada le importaban las dos. So, when the doctor says, do this, you do it. Así que cuando el doctor dice, haz esto, lo haces. Whether you like it or not. Te guste o no. So that's the meaning of initiation. Ese es el significado de iniciación. I am accepting Dr. Prabhupada. Yo estoy aceptando al doctor Prabhupada, Follow the four regulative principles. siguiendo los 4 principios regulativos. Chant 16 rounds. Canta 16 rondas. 16. 16. 16. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. The question arises, how long do I have to take my medicine? La pregunta sale, ¿qué tanto tengo que tomar mi medicina? And the answer is, when you're cured. Y la medicina es hasta que te cures. How do I know I'm cured? ¿Cómo sé si estoy curado? You don't want to stop chanting. No quieres parar de cantar. When you are actually cured, you can actually taste how sweet this name of Krishna is. You don't want to stop. Cuando estás curado puedes saborear que tan dulce es este nombre de Krishna y no quieres parar. So that's when you know you're cured. Es cuando sabes que estás curado. You become addicted to this name Krishna. Te conviertes adicto a este nombre de Krishna. This is such a nice spiritual science. Esta es una ciencia espiritual. Now the next word, Purna. Everybody say Purna. La siguiente palabra, Purna, todos digan Purna. Purna means complete. Significa completo. This chanting will give you everything you could possibly want in all lifetimes. Este canto te va a dar todo lo que posiblemente quieres en todas las vidas. In this age of Kali, En esta era de Kali, Krishna has made it so nice that simply by chanting this full name of God, everything is achieved. Krishna lo ha hecho tan bien que simplemente cantando este nombre todo se cumple. You don't have to worry about so many things. No te tienes que preocupar por tantas cosas. You just have to chant Solo tienes que cantar and be happy. y ser feliz. That's all you have to do. Todo lo que tienes que hacer, Chant and be happy. cantar y ser feliz. That's why I joined this movement. Por eso me uní a este movimiento. If this movement was about this and this, Si este movimiento fuera acerca de esto y esto, I would never have joined. nunca me hubiera unido. But the devotees told me, Pero los devotos me dijeron, this movement, este movimiento, chant, canta, dance, baila, take prasad. toma prasad. Okay, sign me up. Fírmame. That's my religion. Esta es mi religión. I tell the Hindus this all the time. Les digo esto a los hindús todo el tiempo. 99% of my preaching is Hindus. 99% de mi prédica son hindús. I tell them, Les digo, I did not join a Hindu religion. yo no me uní a una religión I hindú. joined this religion. Me uní a esta religión. Chant, dance, take prasad. That's the religion. Canta, baila y toma prasad. Esa es mi religión. So it's complete. Es completa. You don't need anything else. No necesitas nada más. You just need to chant nicely every day. Solo necesitas cantar bien cada día. That's the key. Esa es la llave. Just like I have to take my medicine every day Justo como yo tengo que tomar mi medicina todos los días so that I can come here to Guadalajara year after year, para poder venir a Guadalajara año tras año, as long as you want. tanto ustedes quieran. I hope you invite me again. Espero me inviten otra vez.
devotee at the other temple, I want to come twice every year. Le dije a los devotos en el otro templo que quiero venir 2 veces al año. I beg your blessings. Les pido sus bendiciones. Because I wrote, some of you saw what I wrote on Facebook today. Algunos vieron lo que puse en Facebook hoy. One of my favorite places to preach. Uno de mis lugares favoritos para predicar. Yes, there are no Indians, it's all, No hindús. so I get a change of pace. Puedo cambiar el paso. Different kind of preaching. Diferente estilo de prédica. Now the next word, Shuddha. La siguiente palabra, Shuddha. Everybody repeat that. Todos repitan. Shuddha. Shuddha means completely pure. Significa completamente puro. Purest of the pure. Puro de lo más puro. You come in contact with Krishna's name, you get purified. Te pones en contacto con el nombre de Krishna y te purificas. Then Nitya Mukto. Luego Nitya Mukto. Repeat there, Nitya Mukto. Nitya Mukto. Eternally liberated. Eternamente liberado. This chanting of Hare Krishna will make you eternally free. Este canto de Krishna te va a hacer eternamente libre. Before becoming to this movement, Antes de venir a este movimiento, I was a hippie. yo era un hippie. And during that time they had the Vietnam War. Y en ese entonces tenía la guerra de Vietnam. And I did not want to go to Vietnam and shoot and kill and be killed. Y yo no quería ir a Vietnam y matar y ser matado. So I wrote a song. Así que escribí una canción. I choose to be free. Elijo ser libre. And somehow or other by Krishna's grace, Y por alguna forma, por la misericordia de Krishna, I did not have to fight in the war. no tuve que ir a la guerra. Krishna gave me the intelligence. Krishna me dio la inteligencia, Although I didn't know about Krishna. aunque no sabía acerca de Krishna. At that time, all I knew was Jesus. En ese entonces todo lo que sabía era de Jesus. So I prayed to Jesus constantly. Así que Save me, save me, save me. le pedí a Jesús, sálvame, sálvame, sálvame. So Jesus told Krishna in my heart what to do. Así que Jesús le dijo a Krishna en el corazón qué hacer. And I escaped. Y escapé. Just like see Prabhupada here, how his hands are. Ven a Prabhupada Sí, ahí, Prabhupada ¿no? here. Ahí. That's freedom. Haribol! Esa es la libertad. Haribo. So, for me, being free was very important in my teenage years. I wanted to be free. Para mí el ser libre era muy importante en mi adolescencia. My Quería ser father, libre. my father kicked me out of the house Mi padre me sacó de la casa. because my father said, if you live in this house, you have to do what I say. Porque mi padre dijo, si vives en esta casa tienes que hacer lo que yo diga. And he said, if you don't want to do what I say, there's the door. Y dijo, si no quieres hacer lo que yo digo, ahí está la puerta. And I left, Y yo me fui. 19 years old. 19 años. I wanted to be free. Quería ser libre. And then for the next 5 years, Entonces, por los 5 años, Maya beat me. Maya me golpeó. I was so beaten, then Krishna picked me up. Estaba tan golpeado que Krishna me recogió. Devotee gave me a book, Un devoto me dio un libro and within 1 year, y en un año I had joined Prabhupada's movement. me había unido al movimiento de Prabhupada. Jai. Saved. Salvado. The Christians, when I would go on Sankirtan, Cuando voy the a San- Christians would always say, "Are you saved?" Los cristianos siempre dicen, ¿estás salvado? And I would say, "Yes, Y digo, sí, by the Son of God, por el Hijo de Dios. Srila Prabhupada." Jai. Yes. So I wanted to be free, and this chanting gives you that complete eternal freedom. Quería ser libre y este canto te da libertad absoluta. Abinitban nama namano. Pinim. Yes, repeat that. Abinitban Pinipam. nama namano. Nama namano. That means all of this is true Significa todo esto es cierto because Krishna and his name are the same. porque Krishna y su nombre son los mismos. Krishna and his name are the same. Krishna y su nombre es lo mismo. See, in English it rhymes, name same, En inglés but not in mismo, Spanish. nombre mismo, pero no español. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Repite. You do the Spanish. The holy name of Krishna El santo nombre de Krishna is transcendentally blissful. es trascendentalmente bienaventurado. It bestows all spiritual benedictions, Te da todas las bendiciones espirituales, for it is Krishna himself, porque es Krishna mismo, the reservoir of all pleasure. la fuente de todo placer. Krishna's name is complete, El nombre de Krishna es completo and it is the form of all transcendental mellows. y es la forma de todos los sabores trascendentales. It is not a material name under any condition, No es ningún nombre material por ninguna circunstancia. and it is no less powerful than Krishna himself. Y no es menos poderoso que Krishna mismo. Since Krishna's name is not contaminated Como el nombre de Krishna no se contamina by the material qualities, por las cualidades materiales, there is no question of its being involved with Maya. no hay pregunta de que esté envuelto en Maya. Krishna's name is always liberated and spiritual. El nombre de Krishna siempre está liberado y espiritual, It is never conditioned by the laws of material nature. nunca condicionado por las leyes del mundo material. This is because the name of Krishna Esto es porque el nombre de Krishna and Krishna himself y Krishna mismo are identical. son idénticos. So, keep in mind that when you do your chanting, Mantengan en mente que cuando hacen su canto, that is the most important thing that you're going to do every day. es la cosa más importante que van a hacer cada día. One of the things about this Harinam Chintamany Una de las cosas de Harinam Chintamany is that you understand how important it is to chant your japa properly. es que entiendan qué tan importante es cantar tu yapa apropiadamente. Take it very seriously. Tómenlo muy en serio. Make sure that you're pronouncing all the syllables. Asegúrense de que pronuncien todas las sílabas. Make sure that you are chanting loud enough so that you hear it. Asegúrense de que están cantando tan fuerte que ustedes escuchen. And you want to become completely absorbed in chanting. Y quieren estar completamente absortos en el canto. You don't want to be distracted. No quieren estar distraídos. You want you to become completely absorbed in the chanting. Quieren estar completamente absortos en el canto. It requires practice, Se necesita práctica and it's hard y es difícil because of the mind. por la mente. We learn from Bhagavad Gita the mind is very powerful, Aprendemos del Bhagavad Gita que la mente es muy poderosa, obstinate, obstinada, strong. fuerte, It is so difficult, muy difícil. but you can control it by loud chanting. Pero pueden controlarla con cantos As fuertes. soon as your mind starts to wander, Tan rápido su mente empieza a caminar, you chant louder. cantan más fuerte. Just like we were riding in the car today. Como íbamos manejando en el carro hoy, And a couple of times the car came very close to our car. un carro se acercó muy cerca de otro. So everyone noticed I was chanting, then when the car came, Hare Krishna! Did I El carro not? yo decía, Hare Krishna. The chanting went louder. El canto fue más fuerte. So whenever the mind wanders, you have to chant louder than your mind. Cuando la mente camina, tiene que cantar más fuerte que su mente. Take your japa very, 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 very seriously. Tomen su yapa muy, muy seriamente. Now, I would like to sing one or two songs with your permission. Is that all right? Okay, everybody chant. Todo el mundo cante. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare